महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे ऑर्डिनेंस जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा था, उस पर हस्ताक्षर करके उस ऑर्डिनेंस पर मोहर लगाई है। NEETचे कोफुसांव गोंयांत चडार पडला। राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीन मंगळाराक केंद्रान काडिल्ल्या अध्यादेशाचेर सय केली। मात अध्यादेश मंजूर जालो तरी गोंयचे NEETचे कोफुसांव सादेपणान सुटपाचे ना। अध्यादेश काडिल्ल्यान GCETचेर मेडिकल एडमिशनां दिवपाचो मार्ग मेकळो जालो खरो, पूण तशें केल्यार NEET दिल्ले भुरगे खंय कोर्टांत वतले। सुप्रीम कोर्टान 9 मायाक NEETची सक्तीचो आदेश दिल्लो आसतना गोंयांत 10 आनी 11 मायाक GCET घेतली। अध्यादेश आयलो तो परीक्षे उपरांत 20 मायाक। गोंयची केस बाकीच्या राज्यां परस वेगळी, ताका लागून गोंयांत NEETचेरूच मेडिकलाक एडमिशनां दिवची म्हूण तांची मागणी। GCETचेर एडमिशनां दिवपाची आसल्यार परत नव्यान एग्जाम घेवची म्हूण ते मागतात। NEETचे कोफुसांव NEET दिल्ल्या भुरग्यांक एडमिशनां दिल्यारूय सुटपाचे ना। तशें केल्यार GCET दिल्ले भुरगे सुप्रीम कोर्टांत वतले। अध्यादेश मंजूर जाल्ल्यान GCETचेरूच एडमिशनां दिवची, नाजाल्यार कोर्टांत वचपाची तयारी ह्या भुरग्यांनी केल्या। हे परिस्थितीचेर गोंय सरकार कितें भुमिका घेतले तें विचारपाक प्रुडंटान टॅक्निकल एज्युकेशन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक गांठले। अध्यादेशाची कॉपी खंय अजून तांच्या हातांत पडिल्ली ना। कॉपी मेळ्ळे उपरांत कायदो तज्ञांक घेवन ताचो अभ्यास करूनच निर्णय घेतले। सध्या DTE अध्यादेश नेमको कितें तो पळोवंक रावल्या आनी पालक DTE कितें करता काय म्हणून पळोवंक रावल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।